Dobrodošli u Priboj, grad u jugozapadnom delu Srbije, na samoj granici Srbije i Bosne. U gradu živi negde oko 13.000 stanovnika, a u celoj opštini oko 23.000. Inače, sam grad ima dugu istoriju, a veruje se da je nastao negde u 13. veku, a možda čak i ranije. Na nekoliko kilometara odavde na obližnjem vrhu se nalazi i stari grad Jagat, koji je nastao negde u periodu 12. veka. Inače, sam Priboj je nastao kao trgovinski centar koji se formirao ispod tog starog grada. Danas su tamo gore samo ruševine, dakle ti ostaci, to ćemo kasnije da obiđemo. A za početak ćemo malo da prošetamo gradom, da vidimo kakav je ovo grad, šta se u njemu krije, da li postoje neke zanimljivosti, a onda krećemo u njegov obilazak u širem krugu, dakle periferiji i svemu onome što se nalazi oko njega. Najstariji zapis o ovom mestu datira iz 1418. godine, kada ga je osvojio Isak Beg. Kroz sam grad protiče i reka Lim, koja ga deli na dva dela. Ovaj ovde, to je novi deo, i sa druge strane reke, jedno 2 kilometara niže, stari deo grada. Ono prvo što se uoči kada dođete u Priboj je to da je na većini ovih stambenih zgrada u celom gradu otpala fasada i da vizualno su u jako lošem stanju. Inače, za razliku od Nove Varoši u kojoj smo bili pre nego što smo došli ovde, ovde imate gomilu prodavnica, imate ove mega markete, cene su sasvim ok, pristupačne, restorani, hrana, sve je to pristupačno, lepo, ukusno, naravno zavisi od mesta do mesta, ali opet kažem, za razliku od Nove Varoši koja se nalazi ovde u blizini, ovaj grad je mnogo povoljniji što se tiče barem cena. U prolazu sam razgovarao i sa meštanima koji su mi ispričali kako se živelo pre nekih 50 godina. Bili smo ovako na nivou siromaštva, ali svi zadovoljni i veseli, zdravi i čili. I drugačiji je narod bio, bliži između sebe. A ovo sad kako je došlo, ja tebi dinar, ja meni, sve postaje zavidno, opterećeno politikom, opterećeno ovim događajima što se događalo. Ovdje je nama granica Bosne i nas, nema 3 km, 4. I Crne Gore. I Crne Gore s ove strane, mi smo tu na jednoj tromađi gdje smo se vagali, gdje će ko, a mešavina grada je mešavina. Ima nas i muslimana, i Srba, i Crnogoraca, i svega ovdje ima. I hvala Bogu da smo bili iole malo pametni, pa nismo učestvovali. Nigde nije. Koji je najbolji neki period ovde bio? Kad je FAP radio. Kad je FAP radio, to je znači od prilike 60. pa do 80. Do 85. Tu. Od 85. je krenuo. 5%. Nema naroda, narod odsi, pomladne ide za Beograd, u stranstvu, matori umiru, kraj. Nema šta da zadrži u Priboju, pomladne. Nekada je bio pap radio, bilo dobro. Nema papa, nema Priboja. Jedna stvar koja mi je zasmetala je smeće po trotoarima, pored reke, kontejnera, a gradski park je priča za sebe. Evo, upravo na ovom mestu nas je policija zaustavila kako bi nam tražila legitimacije, naravno na pitanje koji je razlog zašto su nas zaustavili. Oni nisu imali nikakav odgovor, jednostavno su rekli policija ima pravo da zaustavlja. Verujem da nas je neko negde vidio kad smo snimali ovde po gradu, vjerojatno nešto što nekome ne odgovara da mi snimimo. Pitali su nas zašto smo ovde, pitali su nas šta snimamo. Baš mi je sumnjivo da auto koji je u prolazu stane i baš od mene traži odmah ličnu kartu. I to možete da očekujete kada dođete u ovo mesto. Znači, čim ste neko sa strane, postoji mogućnost da vas prekontrolišu ko ste, šta ste i šta tražite ovde. Znači, još jedna negativna stavka kada je u pitanju turizam. U samom gradu se nalazi i ova pravoslavna crkva Vaskrsenja Hristovog. I evo me pored reke Lim, za koju sam već rekao da Priboj presica na dva dela. Ovaj novi, u kome smo mi sada, i stari, koji nije baš ovde. Dakle, ovo isto može da se podvuče pod novi deo. Stari deo je ovde nekih 3 km niže. Dakle, sa one strane, ali 3 km niže.
Inače u ovom trenutku reka je izuzetno plitka. Vidio sam i neke ljude, odnosno pecaroše koji su na sred reke, a voda im je jedva do pojasa. Ne znam kako je voda, da li se kupaju u nju, pošto nigde nisam vidio trenutno kupače, ali ovdje je svakako lepo. Imamo ovaj drvored celom dužinom, gdje možete da se šetate i malo opustite misli od gradske gužve koja se nalazi na ovoj strani ovamo. Ova zemlja nikad nije lepši život zapamtio. Ovo je raj. Ništa drugo. Ni više, ni manje. Jer ja znam da ništa ovo nije bilo. Ma ništa, ništa. Uglavnom, znaš šta bi ja zamolio Gospoda Boga da nam podari ljubavi. Ljubav je ostala iza leđa, nema je, niko nikoga ne poštuje. Samo daj ti meni, ali sam pročitao u žitijama svetog Vasilija Ostroškog, pa kaže, Sveti Vasilije, molitvom pomogi mi svima, pa i meni. Ali dobro razumi ovu reč. Svima pomogni, pa i meni, znaš, nemoj mene zaboraviti. Jel dobro ovo? Da. Jako. Tako treba da se vlada u svijetu. A odmah ovdje, pored ove staze, dolazimo i do ovog starog mosta preko Lima. Most je mešavina metalne i drvene konstrukcije, a u pitanju, dakle, kao što vidite, viseći most koji se ljuška pod nogama. Obišli smo deo grada, a sad pravac Vidikovac. Popeli smo se gore na brdo, a sada silazimo skroz dole do manastira. Tačnije mi idemo do Vidikovca, ali nam je usput i jedan omanji manastir. A evo i manastira Mažetić. Sam manastir nam je usput ka Vidikovcu. Inače, on je nastao na temeljima davno porušenog manastira iz 12. veka. Obnovljen je i još uvijek se radi na obnovi manastira, kao i ovdje njegove okoline. Izrađen je od ovog masivnog kamena, a smešten je ovdje u ovoj dolini, gdje smo sa svih strana okruženi šumom, zelenilom, brdima, vrhovima. Mi smo se s one strane tamo penjali kolima skroz gore na vrh brda. Prošli smo, znači, negdje s druge strane gdje je onaj krst gore. Tamo, pa se onda ovdje skroz spuštate dole. Ako se ovako dolazi leti, neću ni da zamišljam kako se dolazi zimi. Ovdje imamo, vidite, oni su zasadili malo i paprike. Tik u sami manastir. Na nekom skrivenom mjestu se nalazi ono što je najlepše. Nema gomile turiste, nema gomile vozila i uvijek se treba malo pomučiti kako biste došli. Unutar manastira nije urađen freskopis, pokačene su ikone po zidovima i sama suština nekada i nije u samom mestu, već u tom putu do tog mesta. A mi ćemo sada nastaviti ovim putem desno, jer tamo bi trebalo da je Vidikovac, koji nam je zapravo i krajnja tačka. Vidjeli smo manastir, međutim ovaj put nas je naveo pravo kod čoveku dvorište. Dakle, tu da se ne ide za Vidikovac, izgleda da do Vidikovca može samo pešce, da se dođe i to tamo negdje gore, a ne ovuda. U povratku ka gradu smo naišli ovdje na ovaj pogled. Dakle, Vidikovac je negdje u ovom smeru ovamo. Dakle, morat ćete pešce do njega ukoliko imate želje i volje. Mi, nažalost, nismo imali ovog puta. A ovo što se vidi je otprilike slično tome što ćete vidjeti sa Vidikovca, samo što nećete imati ovo drveće, dole ćete vidjeti reku i pogled će biti vjerovatno jedno 10 puta bolji nego odavde. I evo nas u starom delu grada, odnosno u Stari Priboj. Ovo je glavna ulica. Ovdje je sad poređen ovaj kamen, mada sam od meštana čuo da su više puta prepravljali sam izgled ove ulice i trotoara. Ali baš je zanimljivo. Dakle, ove kamene ploče, jako lepo, vozi se polako i mislim da ne može da se uđe stalno autom ovdje, pošto ima tabla kad je dozvoljeno.
Ali ono što je ovdje jako zanimljivo, pošto smo mi bili ovdje sinoć, prošli kolima, tražili smo parking i na kraju smo dostali. Ovdje se svuda parkira na ulici. U ove bočne ulici kad prođete kolima, nigdje nećete moći da stanete. Bukvalno ako je dvosmerna ulica, celom jednom stranom parkiraju vozila i onda se vozi samo jednom trakom. Inače, sad upravo prolazim i pored ove velike džamije, ofarbane ovom zelenom bojom. A ovdje na ovom mjestu se nalazi i zavičajni muzej, u koji nismo svratili, jer koliko sam ja video po onome što imaju na stranici i na Google mapi prikazano, tu su neke slike i neki manji predmeti. I ovdje u ovom krajnjem delu starog Priboja, dakle na samo par kilometara od granice sa Bosnom, se nalazi i ova mala crkvica posvećena svetom knezu Lazaru, velikomučeniku. Veoma interesantna, urađena u ovom tamnom kamenu ili kamenim pločama, kako god. Jako lepo izgleda ovdje, ima lepo dvorište, možete da malo sednete, odmorite. A evo ispred nas naiđe smo i na železničku stanicu. Evo i voza. Inače, stanica je prilično stara i generalno u lošem stanju. Negde na sredini između starog i novog dela grada nalazi se fabrika automobila Priboj, odnosno FAP. Osnovan davne 1953. godine, bio je glavni stub privrede Priboja. Početkom 60-ih bio je jedan od najvećih proizvođača kamiona u Evropi, sa dnevnom proizvodnjom od oko 35 kamiona. Danas, međutim, taj broj predstavlja mesečnu proizvodnju. Ovo je manastir Banja, koji je posvećen svetom Nikoli Dabarskom. Dakle, mi smo poviše Priboja, u samom mestu koje se zove Banja, a tako se zove zato što se odmah ovdje u ovom drugom delu, ako nastavite putem pravo iza manastira, nalazi i banja, odnosno terme 36,6, takav im je naziv, koji upravo označava i temperaturu vode. Banja ima više različitih bazena, nismo bili, ali smo gledali na internetu, dakle ima spoljašnji bazen, unutrašnji bazen, a cena je 2000 dinara za 2 sata. Što se tiče samog manastira, manastir datira iz 11. veka. Veoma je star, spolja je jako dobro očuvan, međutim iznutra i ne baš. Spoljašnji zidovi su trenutno u žutoj boji, ali se nazire da su nekada bili ofarbani, odnosno išarani nekim crveno-belim kockicama. Naselje Banja se prvi put pominje 1153. a manastir 1208. Manastirski kompleks čine manastir posvećen svetom Nikoli Dabarskom, crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice i crkva posvećena svetom Iliji. Ne zna se ko ga je sagradio, a ni kada. 1219. Sveti Sava ga je proglasio za jedno od prvih 8 episkopskih sedišta Srpske pravoslavne crkve. Rušen je i obnavljan više puta. Prvi put je stradao u 14. veku, a obnovio ga je Stefan Dečanski 1328. godine. 1875. ovdje je podignut neuspešni ustanak protiv Turaka, a Turci su manastir pretvorili u kasarnu. Nakon 20 godina u ruševinama, turski sultan je dozvolio obnovu manastira, koja se dogodila 1902. godine. Manastir je smešten na ovom ovdje brdu, na ovoj strani. Ovdje imamo ove stare zidove koji su ga nekad okruživali i gleda pravo ka reci Lim. A iz manastirskog dvorišta se pogled proteže preko reke Lim na ovoj drugoj strani, gdje vidimo ove vrhove, ovu šumu i ove prelepe pejzaže. Na nekih 7 km od Priboja se nalazi ovaj predivan pogled. Ovamo imamo selo, nazire se reka, u daljini vidimo i neki krst, vjerojatno je neki manastir tamo. 2 ova planinska vrha, jako prelepa, iza mene opet stena. Ali, da li smijem da vam pokažem gdje se ja zapravo nalazim? Pogledajte vi oko mene ovo đubre, ovaj haos. I kad neko prođe ili dođe iz daleka, šta da vidi? Ovo. A pogledajte kako je lepo mesto. I onda ljudi na to jako lepo mesto da stave jednu klupu ovdje, da možemo da se ljuljamo, jedan stočić,
ona pečurkica da pravi hlad. Mi imamo gomilu smeća i đubreta. Baš sam razočaran. Ko mnogo šeta, taj mora mnogo i da jede. A mi ćemo da svratimo upravo ovde u restoran Madera, jer verujem da je tu jedno od boljih mesta u ovom gradu. Pa hajmo da vidimo šta nas očekuje i nadam se da ćemo lepo da se najedemo. E pa ljudi, ja vala ne znam šta da kažem, ja sam iznenađen koliko su ove porcije obilne. Prvo što smo imali problem s menijem, meni je toliko obilan, dakle kao knjiga, nema šta nema. Karađorđeva šnicla, pileća, teleća, svinjska, znači veća, manja. Ja sam se odlučio za teleće medaljone sa pečurkama, uz prilog ide ovde i krompir, ima i paprike. Stvarno porcija, evo pogledajte kolika je, dakle ovde ima brdo hrane. Pa ali od nekud treba i početi. Ajmo da vidimo, Pogledajte koliki je taj medaljon veliki. Toliko je sve ovo veliko da u tanjiru skoro da nemam mesta gde da isečem. Zaista ukusno. Fino se cepka, mekano je. Stvarno je lepo. Ajmo da probamo i pečurke. Lepo, slatkasto, nije slano, previše, taman kako treba. Što imamo ovde? Ovo je kao neka tikvica. Da. Imam ove krupne komade krompira, takozvani veggies. Krompir je lepo pečen i ima od uzgore ovo kao da je posoljen pa je onda dodatno zapečen, baš je onako hrskav. Sljedeće što smo poručili je pileća Karađorđeva. Ovo je inače mala porcija. Pogledajte kolika je ta Karađorđeva. To je mala porcija. Šta mislite, koliko je onda veća? Uz prilog smo dobili pomfrit, jedno parče paradajsa i krastavca i ovdje imamo, mislim da je ovo majonez. Ajmo da vidimo. Karađorđeva je zaista ukusna, mekana, sočna, stvarno nemam zamerke. Nego da priđemo mi na sljedeći jelo. I ono poslednje što smo mi odabrali je pohovani kačkavalj. Zaista izgledaju lepo ovi parčići, trouglići. Već se vidi da je mekano. Evo kako je unutra. Krskava je korica, ne previše. Unutra je mekano, lepo. Mislim da je okej. Ja baš nisam iskreno ljubitelj ovih pohovanih sireva, ali ovo može da prođe. Opet kažem, ja nisam ljubitelj, to ne znači da je loše. Nemam nikakvih zamerki. E pa mi smo lepo večerali, preživjeli smo, ali smo ipak ostavili malo mesta za kolač, a sad ću da vam pokažem i gde. Odmah ovde preko puta. Dakle, ovde smo večerali ili ručali, kako god se uzme, a sada ćemo ovde sa druge strane gde je ovo igralište da pojedemo neki kolač. Ime ovog lokala je Sweet Corner jer se nalazi ovde upravo na uglu. A ono što je dobar marketinški potez je to što u sklopu svog lokala imaju dakle ovaj mali teren, odnosno igralište za decu, tako da deca mogu lepo da se igraju dok vi ovde uživate u njihovim slatkišima. A izbor je zaista veliki. Ima 10-ak vrsta palačinki, ima neke premium palačinke, imaju wafle, imaju mini srce, sendviče, cheesecake, baklave, i to 5-6 vrsta. Dakle, zaista razne kombinacije, razne varijante, a mi ćemo sad odaberemo nešto i da vidimo kakvi su ti njihovi kolači. Ajmo. Stigao je prvi kolač, a u pitanju je Waffle Ferrero Rocher. Preliven čokoladom, mekan. Ja samo mogu da kažem da ovdje ima više čokolade nego što ima vafla. Drugi kolač po redu je palačinka sa Kinder Bueno kremom. Takođe jako lepo. Takođe prelivena kremom. Ovo je neki Kinder Bueno krem. Ne znam kakav je.
Odlično. Puna krema, palačinka je prepuna krema. Čekaj, dobro, čekaj polako. Palačinka je zaista sočna, prepuna krema, krem prosto curi na sve strane iz nje. Ukus je fenomenalan. Jedino mi je žao što nećemo u ovom mestu ostati dovoljno dugo da isprobamo sve ove njihove palačinke. Posle ovako obilnog jela, i slanog i slatkog, sad možemo samo u smeštaj na spavanje, pa nastavljamo ujutru. Jutro je mi ogladneli i smeštaja smo dobili da ponesemo ovu heldu pitu. Ovo je domaćinska hrana, na domaći način pripremljena. Hrskava korica, unutra meka, sočna. Ima jako interesantan ukus. Čudan je, ne može ni sa čim da se uporedi. Ovo je železnička stanica Bistrica na Limu. Ovde vozovi i danas prolaze, međutim putnika više nema. Kao što vidite sada je sve to napušteno. Mi smo nekih 6 km od mesta Priboj i dok su u Japanu ljudi i dalje voze vozovima, jer je to jedan od najefikasnijih i najbržih vrsta prevoza, kod nas se vozovima više niko ne vozi. Vidimo da ovde opet imamo grafite, vrata otvorena, razvaljena, prozori pocepani. Ukoliko idete ovim putem, vjerovatno ćete proći i pored ove gradske deponije, dakle koja je ovako ovde smeštena između ove dva vrha. A ovdje imamo i ovaj most, sa druge strane protiče reka Lim. Kada su kiše, voda koja odavde sklizi kroz ovo smetlište se uliva direktno u reku. Mi smo opet u Priboju, napuštamo grad, penjemo se skroz gore na tvrđavu Jagat. Koliko ja slutim, mi bismo trebali vjerovatno gore da se ispenjemo, vidjet ćemo sad gdje će put da nas navede. Gore je oblačno, vrh sam ne vidimo, ali vjerovatno se penjemo skroz gore. Iako se penjemo već visoko ovdje na brdu, i dalje ima kuća, vozila, stoke, dakle ljudi ovdje i dalje žive. Pitam se kako li zimi izlaze kad padne sneg. Ovo je bio najgori deo za sad. Dakle, samo strogo visoki auto, a poželjno i 4x4. Jer voda može još više da put umeđu vremenu pokvari. Sad ovdje lagano prolazimo uskoje. Evo nas negdje u šumi. Ja mislim da nemamo još mnogo do same tvrđave. Ovdje ljudi generalno prolaze ili džipovima ili traktorima. Inače, evo jedan pogled odavde. Nije loš. Auto ostavljam ovdje, a evo našao sam i neki štap
Kažu da je staza lepo obeležena, mada mene iskreno malo strah od tih raznih šumskih životinja. Kad kažem malo, malo više. Uvijek se plašim šta raditi ako ne idemo na nekog medveda ili ne daj Bože vuka. Ali ajde, gledamo reviewove, piše da u svakom satu bar neko ovdje prođe. Do vrha gore imamo još nekih 800 metara. Generalno, asfalt fale za zadnjih kilometar i po. I kažu da tu na kraju asfalta parkirate auto. Međutim, ja sam htio još malo da pokušam dalje, ali ovdje ipak nije baš za auto. Treba vam ipak neko malo bolje terensko vozilo. Pretpostavljam da ćemo da se penjemo negdje gore, a ovdje evo ljudi su skupili seno, pokosili ovu travu i pogled naravno. A evo pogleda i na drugu stranu. Sa ove strane je Bosna, dakle ovdje negdje prolazi dole i bosanska granica. Sad ovdje već počinjemo da se penjemo. Ušli smo u ovaj šumski deo. Negdje sam pročitao i da je ovdje u planu da se uradi put malo bolji, jer s ovim je problem što kada pada kiša, voda sve ovdje raznese. Kao što vidite, granje se nadvilo nad ovim putem i kao u tunelu da smo. Ceo priboj se vidi ovdje. Baš je prelepo. Ovdje dolazimo i na ovu krivinu, gdje sad put ide ovamo levo, opet u brdo, pa onda još jedna. Evo gore se vide repetitori. Znači imamo još oko 150 metara ovog najvećeg uspona. Evo ga, još jedan pogled. Prelepo. Lagano idemo kroz ovaj uski deo šume. Dolazimo i do posljednje krivine. Evo je stanica ispred nas, a tu je i Stari grad. Sa naše leve strane je repetitor, a evo ovdje imamo ovaj mali prolaz. Zato što ovdje je sipano neko đubre. Neko je sipao nešto kad su radili. Da li se baš treba popiti ovdje, ne znam. Mi smo se provukli kroz neko šiblje i granje. I evo nas. Sad gledamo da nema neka zmija. Evo ga, to je taj Stari grad. Evo zidina. Zidine na ovoj strani. Ne smiješ da mi pustiš sad njenu. Evo ovo je Bosna. Ima dosta guštera. Njih bar vidimo, sad da li ima još nešto što nismo vidjeli, to je druga stvar. Oni su tu nešto radili, obnavljali u proteklih godinu i pol dana. Jao, beži zmija, bre, dete. Gde je zmija? Evo je pored nas. Koliko velika? Pa pola metra. E me zajebavaš? Kako si je vidjelo, kakve boje? Kakve je boje? Kakve je boje? Kako si je vidjela? Dakle, ovdje ima i zmija. One vole kamen, vole vrućinu, vole toplo. Tako da ih ovdje ima sigurno. A ovo je taj grad. To su te zidine. Oni su tu nešto, kao što vidite, ponovno doziđivali ove stene, ovaj kamen. Inače baš je vruće. Topim se ovdje.
Ali malo sam i razočaran. Očekivao sam da ovdje ima nešto više da se vidi, međutim, nema baš neke vajde ovdje. Tu smo na vrhu. Mi smo došli iz ovog kraja, tamo je Priboj. Pogled na sve strane. Ovamo gore vrh, stene, oblaci. Ovdje su ovi repetitori. U suštini, ok. Lepa pozicija, lepo mesto, nažalost. Od ovog zdanja, od ove tvrđave nema ništa tu nije ostalo. Samo ovo imamo ovdje što je skoro renovirano i to je to. A sad polako nazad dole. Morat ćemo malo bolje se spremiti za ova putovanja. Jer nije sve jedno od zmija, pogotovo kad neko kaže da je video zmiju. Opet silazimo ovdje. Oba. Kud smo i došli. Evo, dakle, ovdje smo se provukli, a ovdje, dakle, stanica i sad idemo nazad. Sad, da li sam se ja preznojio zbog zmije ili zbog vrućine i sunca, ne znam. Ali svakako znam da jeste lepa avantura penjati se ovdje, ali to bi trebalo malo urediti, srediti, napraviti gore lepo prolaz, malo srediti ovo šiblje i žbunje i bilo bi to super za turističku ponudu ovog kraja. Pogled je zaista lep, jako lep pogled. Ovdje pored reke Lim, za koju meštani kažu da je još uvijek čista i bistra, završavamo i ovu priču o Priboju. Koliko vam se video dopao, ostavite like, a mi se vidimo već u narednom videu.